So mayong to guys no. So karon guys update sa atong adlaw nga Sabado ron guys no. So tungod kay adlaw nga Sabado guys natay trabaho uno sa diri sa bahay no. Unya karon pong adlaw guys burn out tungod kay maintenance sa suliko no. Ato karon guys siga taron guys. Siga taron guys. So tungod sa atong solar guys no. Mao na yung atong solar setup guys no. So natay inverter guys. Natay low voltage disconnect, natay ACC, solar charge controller, natay mga breaker guys. So natay switch sa gawas, switch sa sala, sa tindahan, karinduha sa diri sa gawas. So 12 volt ni guys no. Kare 12 volt. Kare 12 volt na silang upat. Nya kare 220 volt guys na guys oh. Mating solar guys to dugay na ni guys to. So natay dire step down step up nga converter no, back converter guys. Burn out lagi. So muna guys to 3.75 volt para ni guys sa mga mga solar lights no. Diri na to gikuha battery tungod kay dali ra malubat no. So diri tayong kuha guys sa 3.7 volt nga voltage guys. So ay adjust sa dire guys oh. Pwede ka mo-adjust dire guys. Ma-adjust ni dire kutob. O gatong itaas guys kutob 5. Oh. Muna guys oh. So correct charger na guys. So muna guys oh. Atong battery guys natay battery nga e-bike battery guys 25 ah guys 25 Ah gi parallel. So natay car battery nya mo na guys no, update sa atong solar. Nagkagubot pa na siya guys kay wa pay tarong schedule nga ato ni siyang utrohon guys no. So napay daghang kuwang guys. So for the meantime guys, karis na yatong buhat guys para dagdag na to kurente og mag-burn out to. So karon guys ring wire guys sa ceiling fan no. Ceiling fan ning wire. So karon na ceiling pin guys. So nag TV ta guys, TV ta. Tanawag wire extension guys. So manig wire extension dito sa atong inverter sa solar. Mo nang bisag burn out guys, naka TV gapon ta. Naka solar, naka ceiling fan ta. So aga to day nga solar panel guys. To sa ibabaw no. To sa babaw 100 watts to. So maro tong atong update sa atong adlaw karon no. So perting inita guys, tanawa ang iyang voltage guys. Ang iyang voltage is 13.9. So kusog-kusog guys. So kailangan natin i-upgrade guys to para dili-dili malubat. So more to. Thank you for watching.